أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أكلنا تناني ستي على فكرة كسر باش الشيطان تورما وقف يا مان ستي على تويمي أدمنا نبا لبا وقف يا مسلي محمد مصطفى كانوا كشين نما بقالا كجدي أكا kabela jele foni al-islamiyya foni no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah bi Allah tanu suma alhamdulillah bi senga Allah tanu alhamdulillah rabbil alamin bi Allah tanu kala barkada. Ni yanye ni kene kan bi dorete. Anya gindo soroni na gindo mindo kabako gindo do. Kabo gaushu karabenta fe jeni. Anya gaushu karabenta to me jeni. Komi beba do ne ka koye ka wili ka ta doni de nyenyini na nya soro min ta chien ambi baraka ni chien me na soro min ta galoe obi ka bandiya mi ke ka bogo trompe ambo bandiya sekere bo amba yira mo la donc alhamdulillah an kelen ga se gaushu karabeta fe komi ayira la ka fo sanwo san ni sungolo sera mo chama de be voyager ka ta gaushu karabeta fe abe fendo duma mais afin de pratiquer sungolo droit de kono ni sungalo temena ati pratique bli anyo kibaria mi soro an fara wili ka joke ala yake wakati mi ansira gaushu karabenta ma anyo kuma nyefa nyina gaushu karabenta ko an nana chugo mina ko dalu nofe ko niti dalu soro chugo yi ne ko gaushu karabenta ma ngo chugo jumena ako barsa pour que ni dalu ka se ka soro figa san saba nyogo le ke barala ale bolo pour que ale ka se ka ni dalu takatima parce que dalu mi do kabako dalu do dalu min do dalu gelendu dalu min do subhanallah dalu do dalu mun do musa jabu ka telin kosobe bon ne ko amango tiere la ne fleur mina sisan ay min fo ay tien fo ya ka dalu soro chugo mais ngo no ya soro abado soro chugo were bala mino o ti kelenye nako o soro chugo ako fo nyana donc ay min fo nyana ola ako boko ne rebe se ka joliti ne be se ka jolidi alema ko comme une déplacer kana shirfu ya koso haidara ya koso ne be se ka mindi alema ne ka fo ne wo ngo gaushu karabenta mango donc bashita ngo dore foite ne ko na sona ne be se ka 2 millions je mi so ko compter ka dama akwa haidara nsona ne be se ka 2 millions je iba dianga o yorola dominant tara yorom na o wakati la wa bi wolonvla ani duru de tumenku ala sonama wa bi wolonvla je anyo dama wa duru anyo ke passer anana gama dalu indi anale so tmamina anga soroka warto envoyer ama tmamina aka soroka dalu inta ka di ama ko an yere ka dalu in ke folo kala je ala sonama salo sungolo temene konnana ay dalu anya barake mo maye bela jele ko alhamdulillah rabbil alamin don na ma nyanye chien soro femuna ni ay adama dombu abonné onka ubi tugan ko banga kuma kan lame dore fuite uye chien ni dana ya mi sorana oredo ga sedna ali ko mama bi galon tige ka galon jurmu valeur ani bi ka ke ba fe apeka ka bibina muye mo siga donina doni karamogo bandi chara doni kala bandi chara filman chara kalabanci chara c'est-à-dire mo ta do bu komi ta do bu chemi halu nu emi ko mi ta chien ubi siga o ka chien rela donc amba ñini ala fe dro ala mo munu dal don dala ne kuna jakam ala ka so lu kan lame wo ko seka baraka ni anga famille dalu mi bara abi bara ni yirindi na bi fama ko pompom pogolo ni yiri yende pompo pogolo yi donc a kelen ka ki adama ni pompo pogolo mi fleni iba abi bara keni ni di ni ne bi labe na labena abi labe ni ya labe ba labe chudi iba ale labe ki to sunde la ya fam ni ya labe ki to suna ibi soroka ala to nunu beseba ya ala to bedian iba besebe ni ya besebe sa iba parfum kala ni ya parfum kala ula sungolo kono ibi to ku bolo wushu ala ni ka hamina koy wallahi nyen kala ala ka qur'ane boyana ka bo kalilima ni ne kale qur'ane na yoro aya bla kuna ko galonti jenti foyi mo maga soro dankera je a beni qur'ane chali bakunga ni bange mogo bi bolo kana je ngono je hera nyini de kamawa mogo bi bolo kana je ngono pour que ika seka barake kadi fama kadi bama katla katado aljana kono mais na dana fani ba dama ma ni ma do aljana kono itu makanga wolo yere o ba yara ko na kuntila
i y'a faamu donc n bɛ fɛ ka min fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka di ye an ka nin wusula labɛn a wusulalama de don n'a ka di ye an k'a labɛn k'a d'i ma sunkalo kɔnɔ baasi foyi t'a la don o don a y'a yira n na k'a man kan ka tɛmɛ mɔgɔ 10 kan o y'a sariya ye mɔgɔ 10 n'i y'a wusulan sɔrɔ i b'a wusu sunkalo de kɔnɔ sunkalo kalo kɔnɔ ni sunkalo kalo tɛmɛna a tɛ se ka baara bilen nka ni maa o maa mɔgɔ b'a la an b'a wusula an b'a labɛn an b'a d'i ma 15,000 mɔgɔ b'a wusulan na 15,000 bon n bɛna yɔrɔ min fɔ wusulan in kan fana a ko a ma ko ni maa min b'a wusu i kana haminako 2 fɔ wusulan 1 na parce que ne ye haminako 3 4 fɔ a la lala o haminako dɔ mana nɔgɔya i b'a fɔ k'o ye hasard ye mais e ka 1 ta dɔrɔn a kɛra papier ko de wo a kɛra furuko de wo i ka mɔgɔ de bɛ kaso la wo ou bien denko de b'i la wo walama i makako de wo walama i yɛrɛ bɛ fɛ ka taa ni mɔgɔ ye jamana kɔfɛ a tɛ ka se ka taa o haminako 1 ta i ka to ka wusula i bolo wusu a la sunkalo kɔnɔ dɛ ni sunkalo kɔnɔna bɔra la a tɛ sɔrɔ bilen fo san wɛrɛ sunkalo parce que ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan de b'a la gindo bɛɛ n'a baara wagati don kuranɛ aya minnu b'a la barawutu gindo minnu b'a la kiniyaw minnu b'a la sayifi minnu b'a la lama kana jakada minnu b'a la amulahala mahudu minnu b'a la u n'a ɲɔgɔnna si caman gindo minnu b'a la gindo belebelew dama dama don wallahi n'i ye nin wusulan baara hali kafiri ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a b'a dɔn k'a ye fɛn dɔ sɔrɔ ala tɔgɔ la min ka ɲi donc ni ala sɔnna ma an b'o lancer k'a fɔ maliyɛn bɛɛ diɲɛ bɛɛ ye ni mɔgɔ bɛ a wusulan in na an b'a d'i ma sunkalo kɔnɔ mais sunkalo tile kɔnɔ a bɛ di mɔgɔ 10 de ma mais a wusulan kelen o kelen ye 15,000 ye dɔw ye ɲininkali tɛ n ma ko bon ni haminako 2 sababu mɔgɔ min na ni haminako 2 ni sababu la i bɛ wusulan kuru hakɛ ta a banna n'o y'a sɔrɔ e ka haminako ye papier ko ye garisɛgɛ ko denko i bɛ wusulan kuru hakɛ ta a bɛ dépend e de la dɔrɔn i ka moyen na ni se min b'i ye o dɔrɔn de don 15,000 de ye a wusulan sase kelen ye 15,000 parce que n'i yɛrɛ wusulan dilanni a ma nɔgɔn ten i y'a faamu donc o ye kelen a filanan n bɛna fayida dɔ di mɔgɔw ma n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'i ka baara ye sugunɛ kɛ dilan kan i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye k'e bɛ sugunɛ de kɛ dilan kan a y'o kɔrɔbɔ fɔlɔ aw fɛ yen a kɛra denmisɛnnin o a kɛra maakɔrɔba dɔw mana da su fɛ u bɛ sugunɛ kɛ dilan kan nin i ɲɛ bɛ nin na i ye nin ye tan i ɲɛ bɛ nin na voilà nin y'a den de ye i bɛ mun kɛ mɔgɔ min bɛ sugunɛ kɛ dilan kan i b'a don i woro furancɛ i b'a ci n'i y'a ci fo e ka sa e tɛ sugunɛ kɛ dilan kan bilen nin y'o fayida ye k'a di aw ma a den kan a bɛ kabako caman kɛ ni mɔgɔ min bɛ sugunɛ kɛ dilan kan i kɛra cɛ i kɛra muso ye i kɛra denmisɛnnin i kɛra maakɔrɔba ye i b'a don i woro furancɛ la i b'i ka fini bɔ pewu kurusi wo duloki wo nɛgɛma fɛn fɛn b'i la i b'a bɛɛ bɔ i bɛ don n'a ye so kɔnɔ k'a don i woro furancɛ la k'a bisi k'a ci a tigilamɔgɔ tɛ sugunɛ kɛ yan'a saya don cɛ dilan kan kɔni o tuma ni mɔgɔ bɛ information wɛrɛ la a bɛ n wele n ka téléphone numéro la o de ye 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 donc sunkalo kɔnɔna na an bɛna nin wusulan in an bɛna labɛn donc depuis bamananw b'a fɔ u ka kuma na ko boli tuma dɔn k'aw sa sen ka di ye munna an y'a annoncé nin wagati in na o kɔrɔ ye a ka pɛrɛ k'a kɔnɔ diɲɛ don o don an bɛ mɔgɔ 10 de ta an tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan o y'a gindo baara cogo ye i y'a faamu parce que i bɛ nin baara bɛɛ kɛ n'i kɛtɔ ka nin sɛbɛnni kɛ sufɛ i b'a sɛbɛnni kɛ entre 1 heure et 2 heures ala tɔgɔ n'i b'a sɛbɛn pour que k'a kɛ wusulan ye 1 heure et 2 heures a tigi bɛ kurusi bɔ ka duloki bɔ i b'i sigi k'a sɛbɛn i kɛtɔ ka arifu kelen o kelen sɛbɛn i b'i nɛnɛkili de minɛ n'i bɛna nɛnɛkili i b'i bolo bɔ kalimu i bɛ kalimu kɔrɔta n'i bɛna sɛbɛn tugun i b'i nɛnɛkili minɛ k'a sɛbɛn n'i bɛna nɛnɛkili i b'i bolo bɔ a la i b'a bɛɛ sɛbɛn nin cogo la fo ka taa ban donc an b'a ɲini ala fɛ ala ye mɔgɔ minnu ka npogoɲɛ don a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu mɔgɔw dilan ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka laɲiniw sabati voilà o n'a ɲɔgɔnna si caman donc c'est ça que j'aimerais vous dire c'est un secret que j'ai trouvé avec un grand personnalité de Djenné. Donc c'est lui qui nous a donné ce secret, mais il dit que ce secret ne sera pas pratiqué si ce n'est pas dans le mois de carême. Dans le mois de carême. Donc ce secret, la manière dont il nous a expliqué, j'ai tout expliqué ça en bambara. Donc pour utiliser, on fait ça dans le mois de carême seulement. Mais le médicament là, si tu as des dosures, tu as des souhaits, donc tu fais pour ça.
Donc, en cas de cas, tu as des besoins, tu veux être marié, tu veux avoir des documents, tes papiers, tu es un grand joueur, tu veux avoir la popularité, ou bien tu es un grand chanteur, tu n'as pas de popularité, ou bien tu es quelqu'un qui n'est pas bien aimé, tu as des maisons, tu n'as pas pu construire. C'est le nom de Dieu, ce n'est que la prière. Est-ce que vous avez compris? Donc, on a tout préparé. Donc, dans le mois de carême, si tu as besoin, on utilise ça seulement dans le mois de carême. Après le carême, jusqu'à l'année prochaine. Donc, le prix de médicaments, ça fait 75 000 francs CFA. 75 000 francs, ça c'est avec une seule chassée, ça fait 75 000 francs CFA. Avec une seule V, il ne faut pas mettre 2, 3 V. Si tu as 3, 4 V, tu dois prendre le nombre de ces sachets. Donc, en cas de cas, bon, le secret que je viens de donner, c'est Faïda, les gens qui urinent sur le lit, tu es femme, tu es enfant, si quelqu'un urine sur le lit, qu'est-ce qu'il fait? Il met ça entre ses jambes, mais il se déshabille totalement. Il se déshabille totalement, il met ça entre ses jambes. Donc, il explose ça entre ses jambes. Ce type ne va jamais uriner sur le lit encore. Donc, en cas de cas, le coin que vous n'avez pas compris, vous m'appelez sur mon numéro de téléphone. C'est Cheikh Chérif Abdul Aziz Khaïdra du Mali, Bamako, commune 3, Samé. C'est 00223 après 77 90 17 17. 00223 après 77 90 17 17. Tu peux t'éloigner pour que tu puisses enlever toute l'arbre là. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas tellement l'arbre. On appelle ça Pompo Pogolo. Est-ce que vous avez compris? Donc, on se dit à la prochaine. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.